अंधेरी रातों में जब खामोशी का डेरा होता है, सारा जग सोता है और मेरा अल्लाह मेरे रूबरू होता है। सातवें आसमान से आता है पहले आसमान पर, उसके लिए जो नींद कुर्बान करते हैं उसके दर पर हाजिर होता है। कुछ को जगाता है वो कि उससे बातें कर ले, उसकी आंखों पर नींद का जोर कोसों दूर होता है। उसको बहुत पसंद है आधी रात को तुम्हारा कलाम करना, इसीलिए तो फ़कत तुम बोलते हो, सारा जग खामोश होता है। मनवा लो जो भी मनवाना है, वो हर बात मानेगा। इस वक्त में तो बस अल्लाह तुम्हारा मुंतज़िर होता है। मांग लो जो भी मांगना है अल्लाह से। इस घड़ी तुम दुआ में मांगा हर लफ्ज़ कबूलियत की इंतहा को पहुँचता है। ये जो जख्म तुम्हारे दिल पर तुम्हें सोने नहीं देते, तुम्हारा अल्लाह को पुकारना तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम होता है। तुम्हारे पर जब वो आगे बढ़ के तुम्हें तसल्ली देता है, हर गम दूर होता है। यकीन जानो बेहद सुकून होता है। क्या बताऊं कितना सुकून है इन कीमती लम्हात में। मोहब्बत इश्क से मिलती है और हर दर्द दूर होता है। लाजमी मिलेगा तहज्जुद के सजदों में वो जिसकी तुम तलाश में हो। कायनात की हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करवा देती है तहज्जुद। बस समझ लो बड़े ख़ास हो तुम जो नवाजे गए हो सजदाए तहज्जुद से, वरना हर एक को तो नहीं नसीब हो जाया करती नमाज़े तहज्जुद। बस जान लो कि अगर दुआ तहज्जुद तक ले आई है तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करेगा, क्योंकि तहज्जुद तक तुम खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह तुम्हें लाता है, और तहज्जुद तक उन्हें लाया जाता है जिनके मुकद्दर में दुआओं की कबूलियत लिख दी जाती है। तुम देखोगे अनकरीब अपनी तमाम दुआओं को कबूल होता। ज़रा तहज्जुद में दिल लगाकर तो देखो, कभी मौजिज़े देखने से महरूम नहीं रहोगे। तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह ने कुन का राज छुपा रखा है। जब नींद आँखों से उड़ जाती है तो वक्ते तहज्जुद आँख खुद ब खुद खुल जाती है। जब तड़प बढ़ जाए तो बात लफ्ज़ों से भी कहीं आगे पहुँच जाती है। आधी रात को किया गया सजदा कबूलियत के इम्तकानात को बढ़ा देता है। जो मुकद्दर में नहीं, तहज्जुद वो दुआ भी अर्श वाले से कबूल करवा लाती है। अंधेरी रात में अल्लाह को लगाई हुई पुकार सीधा अर्श पर अल्लाह के पास पहुंच जाती है। दौरान दुआ आँख से बहने वाला आंसू बराह राज अल्लाह से बातें करता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर कहानी भी हकीकत बन जाती है। मांगो और पूरे यकीन से मांगो। वक्ते तहज्जुद फैलाई गई झोली को अल्लाह कुन से सजा कर वापस लौटाता है। ये जो तुम्हारा बगैर कजा तहज्जुद में उठना ये बेवजह नहीं है, ये अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है तुम्हारी दुआएं कबूल करने के लिए। ये जो तहज्जुद के वक्त तुम आंसू बहाते हो और अल्लाह को सब बताते हो, ये सब कुछ अल्लाह खुशी में तब्दील करने वाला है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का सोच लेता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वो तुम्हारे गम के सजदों को शुक्र के सजदों में बदलने के लिए ही तुम्हें अल्लाह तहज्जुद तक लाता है। तुम्हारी तहज्जुद की नमाज ही तुम्हारे मुकद्दर से लड़ सकती है। जो दुआओं से नहीं मिला उसे तहज्जुद में ढूंढो। अल्लाह पर तवक्कुल की सीढ़ी पकड़कर दुआओं का तसस्सुर ना तोड़ो तुम्हारी कहानी मुकम्मल हुई ही कहाँ है अभी। कबूलियत के इनकामात ख़त्म कैसे हो सकते हैं जब कबूल करने वाला लाजवाल हो। कर दिया होगा तुम्हारी सिस्कियों को नज़रअंदाज अल्लाह ने। ऐसा सोच ना उम्मीद ना होना तुम।
کرو نیندیں قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تقدیر کا لکھا جو بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ آنسو کو جو صاف کرے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی تذکیر کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ان جو کہلوائے رب سے وہ قیمتی ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے تہجد کی نماز۔ ناممکن کو جو ممکن میں بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ نواز دے گا اسی کو بہترین بنا کے جو تم سے لے لیا گیا تھا۔ اللہ خالی نہیں رہنے دے گا وہ ہتھیلی جس سے تم نے دنیا کے انکار کے بعد بھی اللہ کے سامنے اٹھایا تھا۔ یہ ہتھیلی اب جلد ہی قبولیت میں بدل جائے گی۔ اب صلہ آئے گا ان جاگتی ہوئی راتوں کا جب تم نے رو رو کر اللہ کو منایا تھا۔ اب معجزہ ہی صبر کا بدلہ ہوگا جو مانگنے کی ہر ناممکن حد سے بھی آگے گزر آیا تھا۔ اللہ نے تو تبھی کن فرما دیا تھا جب تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا تھا۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں ناممکن رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اللہ سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت وہ تمہارا ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے۔ اللہ کا انکار نہیں، معجزے تو پھر انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ہو سکتا تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں سے نہ ہو سکا تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو پھر تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو کن کہہ سکتا ہے۔ دو جہانوں میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے مل نہیں سکتا۔